Wala. Sinobra ang kulang. Tayo, matagis ang kulang ay. Joblek, naghanap magkakainan. Ay, ng kapatad. Sa Diogo. Sa Bly. Rebound ni Jundi. Jundi nakangiti. Pinasa kay Nabata. Nabata nagmamadali. Golit tuminto. Pinasa kay Jundi. Para namang ano yun. Tingnan na yun. Inan. Michelle, pinasa kay Kenneth. Binigay kay Bosco. Bosco. Lah, Danilo yan eh. Marco. Pinasa kay Duran. Pinasa kay Joven. Pinasa kay Duran. Duran nagalit. Pinasa kay Santiago. Easy 2 points. Santiago. Sa diuk ko. Babata, player of the game last night. Fuera. Easy 2 points. Marco. Uy. Tapon ang sak. Brutil. Naka-hairband. Pinigay siya naka-hairband ulit. Wala. Ilakay ang taas tumalun. Pagag. Wala. Liban ni Kuya Omar. Duran. Pinasa kay Marco. Marco nawawala ang bola. Marco. Dinaanan ng Baldo. Yeah, binigay kay Michelle. Dalawa na yon. Foul. Number 15. Jundi. Para pupunta Seryoso kasi Abo. Ang nakilmol. Shoutout sa'yo. Ito bukas. Yan guys, committee natin guys. Joven. Tumakang tumira sa 3. Anong nasabi mo? Wala ka Ang matris. Jundi. Nag-dribble. Sabi niya, doon daw si Yap. Binigay kay Alfred. Ako sa Marco nagbabakaw. Nagbanggaan. Wala. Binigay kay Joven. Binrap kay binigay kay Nabata. Malarki rin ang dyan. Pinasa kay Santiago. Joven. Binangga si Jundi. Binalik kay Duran. Uy, bro. Grabe. Parang siya dito kumpo. Jundi, binigay kay Kenneth. Kenneth nakangiti. Kenneth, umano pa yung buhok. Gumaganon. Sa Dogyo, pinasa kay Omar. Boras suminto. Binigay kay Duran ulit. At dinrap kay Joven. Issue 2 points by Joven. Ian. Jundi, naka-hairband. Ang ganda ng sapatos. Kulay puti. Tapos yung short. Parang magte-tennis. Binigay kaya. Wala. Iba ni Kuya Omar. Kuya Omar, nag-no-look pass na walang tingin. Kay Joven. Second. Nabata. Tuma. 4 in favor of blue. Marco nagmamadali. Marco, nag-sidestep. Marco, binounce pass kasi sa Dogyo. May kasama pang foul. Team White. Sa Dogyo, bonus shot. Tumalbog. Jundi. Nag-iisip. Binigay kay Nabata. Binrap, nahuli ni. Pero nakuha pa rin. Ang gandang ulilang kiniyap, pero nakuha ni Duran. Duran, binato. Pass break kay Joven. Joven parang nag-scoop lang ng isang kanin. Saan ka? Boras. Binigay ni Kuya Omar. Kuya Omar, basic lang tayo.
Gustoyo. Hook shot, wala. Binigay kay Marco. Marco, tinitignan si Ruben. Pinasahan ng bounce pass. Napakagandang pass ang ulit. Sumablay at nadulas. Pagod sa trabaho ang tao na yan. James up. James up. Foul. Counted. Sino foul right? Number 0. Sa debut, binigay kay Marco. Marco, nagbababa ng bola. Marco, umatake. Binigay kay Kuya Omar. Kuya Omar, walang tingin. Libre-libre. Na bata. Uy! Oh! Marco, drop step. Marco, kumandan. Okay! Palit 5. Score natin, 12-8 in favor of blue. Palit 5. What? Ayun na, pumasok na. Ang player of the game kanina, si Elmer Baterse. Magkakampihan kanina. Gandawali at Baterse. Magkamukha po yan sila. Ang ganda ng pasa sa gitna. Ang galing naman talaga. Talagang tirador at veterano. Itong si Mark na bata. Archie, nagigigil. Archie, nakakagat natin. Bugog, wala. Na bata. Binigay kay Jundi. Jundi, nakuha ni... Hindi naman kayo kuha ang aming boss. Boss Robin. Kitang-kita, tumawa. Tumawa si Tito, kitang-kita, oh. Kitang-kita. Ate, si Kusiner ko. Ay, John. Binigay kay na bata. Na bata, nagaan sa putasahan. Na bata, susubukan na nakasiaksi. Na bata. Bitin, ng konti. Binigay ni boss. Binigay kay Muro Ami. At Roberto Dato, naka-long sleeve. Binigay. Favorite shot, wala. Guilty. Binigay kay pass break kay... Hindi ko na masabi. Daso. Relax na relax. Score natin, all 12. Archie. Tumatrabaho sa... Third team foul. Boss Robin. Pinasay Kasungsong. Kasungsong. Tatapik. Pero nakuha ni Archie Patenya. Ang 6th man of the year. Gandawali. Ang ganda ng hair. Pagaw. Bertugaso. Archie. Kumanan, binigay kay Bertugaso, binigay Kasungsong, Kasungsong, easy 2 points. Basic po yan kay Carlo, Kasungsong. Rudin, tumatapol, wala. Rudin, may tato, nag-grab yan. Bertugaso. Ang bilis talaga ni Bertugaso, yan tabak. 13. Saan nyo yung mababa yung score? Wala kayong scorean eh. 3 minutes and 59 seconds. Yuki, ang sexy. Ah, sexy kasi amigo lakay. Nakatingin kay Gandawali. Pinasa. Pinasok, inilabas. Gandawali ng sundutan ni Kasungsong. Yuki, binigay kay Rutel. Rutel, floater, wala. Ganda naman naman sa Kasungsong. Si Robin, napakagwapo namin boss. Binigay kay Maderse. Maderse! Lumipad! Wala! Karibali! Archie gumantag! Maderse binigay kay Bicantado! Pero wala ng Kasungsong. 3 seconds! Duty. Nagdala ng bola. Duty, huminto. Itinira ang bola. Yon. Parang si, ano? Si... Or 16! Ang ganda po ng laban na ito. Maderse, pero kagay kanina. Ang good right game na bata. Na bata. Total. Ball green.
8 points favor. Reserve ba? Okay. Oh. Patay niya. Patay niya sa malaksak. Ibinigay kay Bertudaso. Bertudaso wala. Rebound patay niya. Foul. Timeout kayo, White. Ref, timeout, ref ang White. Pag pumasok. Shoutout sa'yo dyan. Jump. Warning na ang White. Store penalty. Rodel. Rodel, nagkahanap ng papasahan. Rodel, parang iskulo ko. Huwag po, panis, iwan. Ang ganda ng pasa. Time out! Sungsong. Dito natawid ang bola. Binigay kay Maderse. Binigay kay Ang ganda ng katika Sungsong. Dito Yaso. Ngunit foul. Dito Daso. Unang tira. Kalug. Castro. Dito Daso. Palobo. Wala. Kumanto. Patay niya. Tumatrabaho. Umaay daw. Patay niya. Wow! Traveling. Technical ka dyan. Technical rin tayo dyan. Relax lang. Kaliwat kanan mo. Seconds. Maderse. Maderse. Meta to sa kaliwang braso. Binigay ka si Robin. Si Robin. What a move by si Robin. All 90 na po. 41 seconds. Pinasa na. Bertudaso. Binigay ka si Robin. Maderse. Maderse. Ang ganda ng tinira. Wala. Bertudaso. Gumamit ang board. Lamang na po ang blue ulit. Ng dalawa. Asungsong. 19 seconds. Duty. Binigay kay Napatan. Gumamit ang board. 10 seconds. 8. 5. 4 seconds remaining. 4, 3, 2. Basket. Galing talaga yan sa ilalim eh. 25-22. 2 points for Kandawali. Kandawali. Wow, 3 points oh. Wala. Twenty-six, 25. Opoy. Lakay. Biglang bumawi si ano. Remaining time 7 minutes and 30 seconds. Boras 2 points. Score 26-29. Yap 2 points. 28-29. Oh, intercept ang bola. Oh, lumamang na uli ang White. 30-29.
Time out, white team. Wow, 3 points, oh. Ang galing talaga ni Gandawali. Muntik na maintindihan. Oh, nabawi. Wala. Wow. Sino yon? Gandawali pala yun, ha? 2 points. Score 32-31 in favor of white. Oh, balik uli. Oh, balik uli ang lamang. Paglo ng isa. 33-32. Si Kandawali, si Karwali, kumakamada ngayon ah. Foul number. Wow, 1 point. Free throw. Second throw. Oh. 2 points. 5 minutes and 50 seconds. Oh, 2 points yap. Walang tao. Wow. Second. Si Francisco nawala oh. Halika na rito. Bibihis daw. Oh, counted foul. N1. Sino foul? John D. Two team foul. Oh no, dalawang personal foul. Okay. Isa na, back to the ball game na. Ayan na. Oh. Wow, si manager, 2 points. Oh. Wow, si manager. Ay, sigurado. It's plus 2. Last 2 points. Pito na. Wow, na-intercept. Oho. Siyam na ang lamang. Mamaya pag big ball. Yeah. Nabata 2 points. 3 minutes. Wow. Out. Pasok. Castro. Two by two. Seven. Pasok. Ito ulit. Pasok. Last 2 minutes and 59 seconds. Score 42-51. Grabe yun.
blue. Foul na jersey. Pasok. Symbol. Pasok. Baba na, John. Yan, pantay mo yung pangkali yan. Anim na lang lamang, 45-51, remaining time, 1 minute and 44 seconds. Ang galing, wala pa rin. 1 minute and 20 seconds. Oh. Bola yun. Ah, 1 minute and 10 seconds. Wala pa rin. 59 seconds. Pasok. 47-51. Apat na lang. Pasok. 45 seconds. Pasok. 25 seconds. 49-53. Pasok. 18 seconds. Oy, grabe, dinaan sa edad, oh. Dinaan sa 10. edad, oh. Wala pang penalty. 9 seconds. Pasok. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Time. Wow. Pasok. Sampu na ang laman ng blue. 3 points, yak! Bumalik sa 7 ang lamang ng blue. Ah. nakasisid ng tilapia. Pasok.
Score 62-52. 10 ulit lamang. Ang galing talaga ni Dennis. Dennis. Oh, eto pa si Kandawali, oh. Patay. Pasok. Oras, 3 points. Wala. Lumabas. 64-54. 10 ulit lamang. Uhuhuhu. Okay. Okay, substitution rep. Wow, 3 points. Ang lakas. La. Pasok. Oh. Extra rice yan mamaya. Sigurado. Oh, 96 pa, oh. Meron pa ba kayo nun? Oh. Wow, 3 points, oh. Sayang. Oh, follow up wala din. Wow. Oh, good. Nabata. Wala, 3 points. Uhu! Okay. Wala. Pasok. Wala. Ayun, pasok. Substitution rate. Nah, tira, Chi. Nabata, 42. Siyam na. Yes, siyam na. Oh, counted foul in 1 second. Nabata, 2 points. Last 2, 7 na lang lamang. Wow, 3 points si... Ang ganda ng pasa yun, no? Kaya na naman. 2 in 1. Pasok. Wala. Okay. 71. Eka. Oh. Okay. Oras, 2 points. 10 ulit. 73-63. 4 minutes and 25 seconds. 2 points, Nabata. Two points, Buras. Wow, ang galing, oh. Takbong mayaman, oh, si Kandawali. Takbong mayaman, ah. Naka 2 points, eh.
Wala, another, wala. 2 points for Boras. Time out, time out, time out. Ang gwapong pugi. Sirman natin Minutes and guys. 40 seconds, ha? Mga gwapong pugi. Mga nagkagandahan guys. Gusto ko ng tibuok. Ayaw ko ng barya, tibuok gusto. Okay, back to the ball game. 3 minutes and 40 seconds. 3 minutes after the first quarter. Share naman! Baka naman dyan! Mananalo yan guys, sa Riyadh yan galing pa pagod. Pero walang kapagod-pagod yan guys. Yan si idol natin guys. Muntik na naman maglakad. Tira, 3 points, wala. Yan guys, seryoso kayo yan sila guys. Oh, seryoso. 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 Yeah. Dalawang kamay pa ang ginamit, oh. Maherdi 2 points. 81-67, 2 minutes and 49 seconds is remaining for the third quarter. Tumubo na yung lamang. 14. Tembol. Atay, 2 points. 2 minutes and 25 seconds. Abata 2 points. 2 minutes and 14 seconds. 83-69. Oh, 3 points. Layo nun, ha? 20, kasi 15 o 15 ang 3 points, eh. Pasok. Galing talaga ni Kandawali, oh. Muntik pa ma-intercept, eh. Wow, Kandawali uli. O, takbong mayaman talaga pag nakapagsus, oh. Iba talaga. Sana. Sana all takbong Sana all. Wala, oh. Tingnan mo, yun na naman. Kandawali na naman, oh. Patay. Oh, takbong mayaman uli. 1 minute and 20 seconds. Score 86-73. 13 ang lamang. Boom. Galing nun. Hindi pumasok. Wala. 3 points na bata. 10 na lang ang lamang. 53 seconds na lang. 86-76. Maherdi, wala. Oh, time up. 8 minutes and 20 seconds. Remaining time. 93-85. Pito. Walo pala. Walo ang lamang ng balu. Walang uniform siya, no? Sorry guys. Wala. Kasama din.
Bonus. Wow. Galing talaga ni Jumbo. Foul. Madi. Next throw, wala. Dalawa dito. Second throw. Wala pa rin. Rebound by. Hindi ko alam. Wow! Tabata, 2 points. 87-95. Pasok, 3 points. Tabata, minute and 25 seconds. Mother, 8 points. Wala. Duran, 2 points. 97-90, ito, lamang. Tingin! 7 minutes remaining time. Yak, 3 points. 2 seconds. Patay kayo. 6 minutes and 39 seconds. Buka Judy. Patay kayo. Bang. Ay! Score guys, 97-93, fourth quarter, 6 minutes and 32 seconds. Brought to you by Wow. Asal mayaman, eh. Alright, Pepsi. Yung kisa na lang. Yung kisa. Okay, back to the ball game kasi mayroon pa tayong second game. Mukhang may nagkakabulungan doon ah. Patay kayo. Simula. Ah! Wala pa! Wala. 97-93. Bang! 3 points na bata. Isa na lang lamang. 97-96. 5 minutes and 45 seconds. 97-96. Nakahabol na ang blue. Isa na lang. Top shot. 10 seconds shot clock. 8, 7, 6, 5, 4, Bola. Ganda. pasok. Kulang sila, kulang. 99-96. Tatlo lamang. Huwag magpadali. Tira kayo. Doon, sakto. Wala! Kulang sila, kulang. 99-96. Patay. Tabla sana. Ay, no sila, huli. Huli. Kaya na, kaya na. Kuha, kuha. Kuha! Isa pa! 10 seconds to shoot. 8. 7. Ay na. Ay, 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 ay. Good. Okay. Alak ka. Ow! Substitution rate. 4 minutes and 11 seconds. Score 99-96. Sira boy. Tara.
Ang lapit nun. Wala talaga. Pasok. 101.96. Boy, isa na lang kanina. 3 minutes and 47 seconds. Layo The pa. last quarter. Ayun, Al. Kevin Durant. Kevin Durant. Pasok. Okay, 103.96. Pito na. Ito na naman. Pito ulit. Rebound by Berto. Oras, another 2 points back to back. Time out! Eleven points ang lamang. Walang tao. Yun na. Two minutes and 5 seconds, ha? One minute and 50 seconds. Oh, foul! Jobe. Ostro, pasok. Nasira na ang net ng ano. 1 minute and 48 seconds, ha? Score 107.97. Oh, pasok. Dalawa. Pasok. Wala, boy. Pito pa, 100, 107. 135 seconds. Patay na, kumayot na si Boras. Kumayot na. Kumayot na. Tayo dyan. 1 minute and 20 seconds. Score 109-100. 109, pito. 1 minute and 11 seconds. Patay tayo. Duran, 2 points. 111, 102. Ala ka. Ang ganda naman yun. 56 seconds. 111, 104. Kuha mo na. 45 seconds. 43 seconds, ha? 43 seconds. Wow. Pasok, 3 points. Okay. Pasok, 20 seconds. Pasok. Ano yun? 115. 107. Naging 8. Nine. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Pasok yung Congrats sa Blue Team.
So yan, naging 2. Best player. Yan, congrats. Jersey number 10. Nice game. Congrats sa blue team, guys. Duran. Final 100, score 118-107. Tama po. Tama po. 118, 107. Maglalaro kayo. Black and red. Congrats sa blue team, guys. Ang nanalo, blue team. Congrats. Muna ako isang. Okay na.